বসিব হনুমান বাগে আইপিএফ তিনি যতনে সেই ক্রেডিট খুব অর্থাৎ আইপিএফ বিজেপি তিনটা গভর্নমেন্ট সম্মানী বাগি না সেই 70 বছরের মধ্যে প্রচারের সমস্যা এবং 23 বছরের মধ্যে রিয়াল সমস্যা না সমাধান করে নিকাশাল আমার মানকা তিনি যদি না আইপিএফ পার্টি গভর্নমেন্ট খাই আনগাই সিপিএম গভর্নমেন্ট তংকি পো আনগাই সিপিএম রক 1,25 বছর সাপূর্ণ ওরিয়ান রক দুঃখ দুর্দশা বিমান্তি তং তংদেব কেবল বিভাগে মুসাপানা ওয়ানসেলান দিয়া সেই সিপিএম গভর্নমেন্ট বরং বরং দুঃখনে পর দুঃখ রেনানি বাজে বরং মানসুগে দেখুন টিকলি মাথান্ত আর শব্দ বাইমান বরং কাটিকা जों आइपिएफ खायरखना आइपिएफ हामजाखौ सय हानदा खाला हामजानाय पार्टी गुबुन खायसे ऐतिहासिक भावे प्रमाणखा गुबुन आइपिएफ दफाना हामजागो जातिना हामजागो जि पार्मानेंट समस्या तंगन सन्धान थेकेन भावे लामनाय दङ आबन भावे ऐतिहासिक खायसे राय तले हामबायना निमुचलो सेंट्रल गवर्नमेंट दिनै डिमान्ड नगर सुबिना हारका हामबायना निमुचलो तिलका गवर्नमेंट न दिनै डिमान्ड नगर सुबिना का आइपिएफ दिनै डिमान्ड न आबनि बागै जों रियान काटते भविष्यनि 30,000 देशायगो गोबांखौ बंनि पार्मानेंट सेटलमेंट खायै बंनि नांगौ तंसुं थांसुं जीवनाव खापचां माखाय तंमान तदिन बागै बंनि बेबस्था का आबो दिनै बागै बेलेके गुरो बेलेके तिन सक्सेस न कैसे सक्सेसनेस आइपिएफ पार्टी खाई कैसे दफाना मथांका चिरिति दफाना बगचिन इंडिजिनियास पिपल्स न ओहानि गोसानो जेकुनु कारणे हुक्ताते ताते मिजोराम लाइक थांगनि आसेस परियान कापते चिनि न आबन बागै जे मानसुबि परबर्ती नरस सेटलमेंट